delivery po. Tapos deliver. Ano na po? Bayad na po yan. Picture lang po ma'am. Picture lang po. Para katunayan na bayad na. Picture lang po ma'am. Ma'am, picture lang po. Para ano. Ba't ako mapatindigan? Di ba na po ngayon ma'am mga ano, pinipicturean yung ano na. Yung nag-order na. Ay, Picture lang. Picture lang po. Picture lang po. Yung mayari na po ang pinipicturean ma'am. Ma'am. Ma'am, isa pa po ma'am. Isa pa ma'am. Isa pa. Yung close daw ma'am. Close to picture. Sana all.